Guys, mayong buntag sa tanan. So mo ni ang uh, gayon nga matatano para mag devotional. Nago kay gustong i-share sa inyo ha about sa kuang na basahan karon dire sa Bible. Dire kita kana the Maxwell Leadership Bible. So ang Maxwell Leadership Bible kani gihatag po di sa ako salamat kang kalimot ko sa pangalan kang Kuya Marlon di pangalan niya. So Kuya Marlon Cortazar. Kaya salamat kayo sa Leadership Bible nga imong gihatag. So dinhi mga kaigsunan adunay word din hibang akong nabasahan diri sa chapter 2 sa Book of Acts. Ingon pa din niyo klaro man siguro gamay. Empowerment. Leaders must be empowered before they empower. Ingon pa din leaders can never empower anyone else until they are first supernaturally empowered themselves. And then whenever someone is filled with the Holy Spirit, something happen. So ang leader, according pa din ni John Maxwell, iyahang gi-emphasize na ang leader, in order for us to empower others, we must first be empowered. Ang mga tao sa Book of Acts, the leaders in the Book of Acts, particularly the apostles, before they go and preach Jesus with boldness and empower other believers, other disciples to continue mopadayon sa pag-alagad sa Ginoo, they are first empowered. Ingon si Jesus sa ilaha na don't go, wait until the promised comes. Ayog lakaw hangtod nga ang saa dili mo abot sa inyo ha. Sumuto nga sila while waiting on the promise of Jesus Christ, they pray, nagapray gid sila hangtod niabot ang the day of Pentecost nga kaning mga tawhana, these disciples stay praying and waiting on the promise of the Lord Jesus Christ. Na-empowered gid sila sa balaan nga espiritu. And then sa diha nga na-empowered na sila, they go and empowered others, preaching Jesus with boldness ug aduna gyud resulta. Kaya according pa ni John Maxwell na whenever someone is filled with the Holy Spirit, something happens. Mao na mga kaigsunan nga kung as leader, kung gusto ta nga adunay resulta sa ministry, we need to be empowered by the Holy Spirit. Kaya ang ministry is spiritual. So we need the empowerment, the spiritual empowerment of the Holy Spirit. Aron makapadayon ta, ug dili lang makapadayon aron adunay pagpanlihok ug pagpamuhat sa kinabuhi sa mga tao nga tuang ginalead, ginakauban o ginawalihan. Mga tao nga tuang gina-empowered because we are already empowered by the Holy Spirit. God bless.